ओम जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनन्ति दिवैस्तवैः ऋभेदे सङ्गपदक्रमनिषदैः गायन्ति जं सावगाः ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः जं शैव समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिना बुद्ध बुधा इति प्रमाणपटवः कर्ते न्यायिका अहनित्यर्थं जनशास्त्रनिरतं कर्मेति मीमांसका स्वयंभू विदधातु वाञ्छितफलं सर्वलोकैकनाथः दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरित पापं संध्यादीपं नमस्तुते जयतां मागधि सर्वस्वरं सर्वरिन्द्रिः सर्वसृष्टिभ्यो अग्नेः पुनर्जज्ञो पुनर्मिले पुनर्नमिषाय शरणं प्रपद्ये ओम शरणं प्रपद्ये ओम शरणं प्रपद्ये। पर्यायक्रमे मोर दक्षिण परिचय आरंभ करुचे। आपण मानकर अति प्रिय ए गाँ माटीर मनीष गाँ माटी आपण मानक प्रिय मो गाँ को मु भल पाए मो गाँ पाए मु किछि करिबी मो गाँ रो लोक भलरे रहिबे समाज सेवी तथा अनुगुण बार काउंसिल रो वरेण्य एडवोकेट ए गाँ माटीर पुओ माननीय रंजन कुमार पात्र महोदय एडवोकेट बार काउंसिल जहांकर कर्तृत्व बारसिंगा ग्राम आगे चली जहाँ को समस्त आम ग्रहण करूं बारसिंगा ग्राम सभापति माननीय अभय कुमार साहब तार परवर्ती आमर पाला जगतर सांस्कृतिक विभाग प्रत्येक कार्यक्रम पालावालांकर जहा लिखन भित्तिक कार्यक्रम नाम पंजीकरण ठार आरंभ कर मुद्राकरण तथा समग्र ओडिशा रे चांचल्य सृष्टि करिथिबा पाला गायक जे कि गायक बाचस्पति माननीय वन विहार गृहाचार्य सांस्कृतिक संपादक राज्य परिषद ताको पाखरे जहांकर परिचय अनुगुण पाई किछि अछपा नहीं समस्ते जानती कटकरू जड़े डाक्तर मास को थरे आसती यही परिचय यही कथा समस्ते केवल जानती जे कटकरू जड़े प्रोफेसर आसुचंती केवल कटक नुह जड़े सुनाम धन्य केवल चिकित्सक नुहति स्नायु विभाग चिकित्सक भाव समग्र ओडिशा रे वरेण्य प्रतिभा डॉक्टर प्रोफेसर
ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ସେତିକି ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଲା ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଯେ ପରିଷଦକୁ ସର୍ବାଦଉ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହଁ। ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ସେ ନିଜର ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବହି। ମାନପତ୍ର ଦେଲା ବେଳେ ସେ କଥା ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯିବି। କେତେ କବିତା କେତେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ସେ ଆମର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଆଜିର ଅତିଥି। ତାପରେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା ଗାୟକ ରାଜ୍ୟ ପାଲା ପରିଷଦ ର ସମ୍ପାଦକ, କେବଳ ସମ୍ପାଦକ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ଗାଇବାରେ ପାଲା ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଧୁରୀଣ ରଖି ପାଲା ଆଲୋଚନା ଆଳଙ୍କାରିକ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଲା ଗାୟନ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରଖି ପାଲାବାଲାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯେ ଓହରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗହଣକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନନୀୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଅନୁଗୁଳ ମାଟି, ଯାହାକୁ ଜାଣେ ଅନୁଗୁଳ କାହିଁକି, ପାଲା କୋଉଠି ଚାଲିଛି, ଗାୟକ ସେଠି କିଏ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରିଜା। ଜଣେ ଧୁରୀଣ ପ୍ରତିଭା, ଯାହାକୁ ପାଲା ପାଲା କହିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ପାଲା କଣ, ପାଲା ଗାଁ କଣ। ପାଲା ଗାୟନରେ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରିଜା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କହିଲେ ଭାଇ ଆଜି ମୋର ଏକାଦଶୀ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବି ଏକାଦଶୀ, କହିଲେ ଚଳେଇଦେବା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପାଦକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ହୁଏ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଗ ପଡେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସବୁ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମାନନୀୟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କେବଳ ଅର୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ନୁହଁ, ପାଲା ଜଗତର ଜଣେ ଧୁରୀଣ ପ୍ରତିଭା, ଜଣେ ଧୁରୀଣ ପ୍ରତିଭା। ପାଲା ଗାଇବାରେ ଯେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ
से संतोष बाबू को भल पाती पाखे बस आमर अनुगुल जिलार सभापति महामान्य ध्रुव चरण साहू दक्षिण आपण मानकर प्रिय मु तो सबुदिन मोर प्रिय मो गाँ स्कूल रो मु शिक्षक मु प्रत्येक दिन देखुची मो पाई से सुर भाई समस्त सती आपना समस्त प्रिय मनीष समस्त निजर कर सम्मानस्पद माननीय सुरेश चंद्र दलमेरामद ये कार्यक्रम सफल रूपायन जहां माध्यम ये अनुष्ठान दंडा छक पंचुक पूजा कमिटी दंडा छकर माननीय सभापति अनिल कुमार स्वामी ये पंचायत राज कार्यक्रम आपण माने जहां कोई पंचायत सेवा पाई से दिन निर्णय करथिले सामने उपस्थित अछंती ये पंचायत समिति सभ्या मैडम सुजाता स्वामी।